हेलो हाय नमस्कार मु दीप्ति आपको स्वागत करुँ मोर एक नुआ ब्लॉग को। तो आज प्राय समय 9टा हो गला उठिया लेट हो 9टा हो गला 9टा जो सब कम सरी जावा कथा। तो लेट हो सब कम लेट चा भी पिया है चा टे जा पीवा चाटा पीकी तापर गोटे सांग भुवनेश्वर आसुची तो ताको बस स्टाण को जी आने चाटा पीकी चल जा कलर चा पीदबा। आज रोषे कौन कोलथ डाली आग माटी पत्र चा अति सुंदर भुवनेश्वर चाचा आउनी चली चली आस आस कुआडे भुवनेश्वर दादन खटिया जाइल दादन खटिया आसिलानी गाड़ी घोड़ा तो छिड़ा गाड़ी घोड़ा आइले तो वो छिड़ा हुए के गाड़ी घोड़ा कल जो आइले धन किरे ए दाना छोटिया से नहीं भोकला गचरे पानी दिए तो पानी देदेवा छत पर बहुत दिन आसीनी साढ़े स्कूल तो माति थी पानी देदेवा पूरा गच पूरा थुंटा हो गला पानी नहीं जावा एक अल्प पटिके देदेवा गचरे ना गच पूरा एत कष्ट पोता मैंने मरीगले भारी कष्ट लगे। पानी बहुत दिन है दिया तो आम गचरे पानी दिया सरीगला जाऊँगी गाड़ी धुआ धुई करार अच्छी जीवी टे जो गाड़ी धुआ हो बाइकटा टे बहुत असना हो गला 3 दिन बुलला धूली मली हो ना तो जाऊँगी गाड़ीटा धोई दी आसवा देखा चलो देखुए पूरा असना हो ना गाड़ी के धोई दी आसवा मोर धुआ हम अल्प समय पूरा धूली फुली ना अवस्था ना आम भुवनेश्वर चाचा बही कौन कह गाड़ी धुआ चली कैमरा डीजेल आसी पूरा गाड़ी चकाचक पूरा देखिए पूरा चकाचक गाड़ी खाली टिके धुआ हम पोछा टिके हम रेडी गाड़ी
ବାତ୍ୟା ହେଇଛି କିଣିବାକୁ 69 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି। ବାହାଘରିଆ ଟିକେ ଯାଉଛି ଭୋଜି ଖାଇକି ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗିଫ୍ଟ କିଣା ହେଉଛି। ତୁମେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ? କିଣିକି ଆସିଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ, ଆମର ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଆଇଛନ୍ତି। ବାହାଘରିଆ ଖାଇବା ବଦଳରେ ସବୁ କୋଳି ଖାଇବା ବାହାରିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସବୁ କୋଳି ଖାଇଗଲେ। ହବ ଏଇ ସବୁ କୋଳି ଖାଇଗଲେ। ଆଇଛନ୍ତି ବାହାଘରିଆ ଖାଇବ ନା କୋଳି ଖାଇବ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ତମେ? ହାତ ପାଉନୁ ଡେଉଁ ନା କଷା କୋଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4:30। 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ କାମ ହେଉଛି ସକାଳର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ହେଇନଥିଲା, ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା କରିବା। ସକାଳ 4:30ରୁ 5:30, 5:30ରୁ 6:30। ତ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା। ଚାଲ। କୁଆ ବା ନଳା କୁଆ ଦେଇ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ବେଳେ ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଉ। ଆମେ କେବେ ଜାଣିଲେ ଜଳ ମାଟି ତଳ। ଏବେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ସରିଗଲା ସବୁ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:30। 8:30 ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଆଜି? ଭାତ ପକୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ। ଭାତ ପକୁଡ଼ି ଝୋଳ। ପକୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଭାତ ପକୁଡ଼ି ଝୋଳ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବା। ଭୋକ ବି କଲାଣି। ଚାଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସିମେଇ ବଡ଼ାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ପକୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି, ଭାତ ହେଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଚାଲ ଟାଟା।